Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my students, welcome back to Miss Rosa YouTube channel. What do you think about the previous video? It's really fresh, right? Nah, anak-anak Miss semua, apakah kalian pernah mencicipi atau membeli minuman tadi? Dan apakah kalian tahu nih langkah-langkah cara pembuatannya? Alright, in this video, I'm going to tell you about procedure text. So, let's prepare yourself before studying. Prepare your book, your pens, and everything. Take a note of every information that you get from this video. Okay, my students, are you ready to study? Okay class, let we start our learning today. These are our topics today. Okay, my students, inilah materi yang akan kita bahas pada hari ini. The first is definition of procedure text. The second is social function of procedure text. The third is general structure of procedure text. And the fourth is language feature of procedure text. And the last is example atau contoh daripada procedure text. Okay class, we start from the definition of procedure text. Do you know what is a procedure text? Yeah, a procedure text is a text that explains how to do or how to make something step by step. Nah, perhatikan pada kata yang bergaris bawah, yaitu how to do, how to make, step by step. Inilah dia fokus daripada procedure text, yaitu bagaimana melakukan sesuatu atau bagaimana membuat sesuatu langkah demi langkah. Nah, now we have to know why do we need to learn procedure text. Nah, kita harus tahu mengapa kita harus mempelajari procedure text, yaitu to be able to tell someone to make or to do something in sequence. Yang artinya kita harus mampu mengatakan kepada seseorang bagaimana langkah membuat sesuatu atau melakukan sesuatu secara kronologis. Okay class, now we move to generic structure. Nah, ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan dalam membuat sebuah procedure text. The first is title or goal. Nah, di mana ini merupakan judul daripada procedure text tersebut. Dan ini juga merupakan tujuan daripada penulisan sebuah procedure text. Nah, yang kedua adalah materials. Materials di sini yaitu berisi alat dan bahan. Artinya, pada materials ini terjabarkan alat dan bahan yang dibutuhkan pada sebuah procedure text tersebut. Dan yang terakhir adalah steps. Steps ini berisi langkah-langkah. Artinya, langkah-langkah yang ditulis nantinya berurutan dari pertama sampai yang terakhir. Okay, my students, now we move to language feature. Dalam membuat prosedur teks, ada beberapa language feature yang harus kita perhatikan. Nah, anak-anak Miss semua, silahkan kalian pause video ini untuk mencatat beberapa informasi penting terkait language feature ini. Oke, nah yang pertama ada using adverbial of sequence. Yang contohnya first, second, then, after that, etc. dan lain-lain. And the second one is using command or imperative sentence, yang mana ini merupakan kalimat perintah dalam bentuk simple present tense. Misalnya peel the fruit, and then misalkan yang lain crush the onion, and then stir the egg and another. Okay. Dan yang ketiga ada using adverbial of time. Ini juga sangat penting dalam memberikan keterangan waktu pada sebuah kalimat. Contohnya for 3 minutes, for an hour, for some minutes, and etc. And the last is using simple present tense. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dalam procedure text menggunakan kalimat simple present tense yang berbentuk imperative sentence atau kalimat perintah. Oke. Alright everyone,
setelah memahami terkait materi prosedur teks, mari kita lihat contoh daripada prosedur teks. Yang pertama yaitu terdapat goal, yaitu judul ataupun title ataupun tujuan daripada prosedur teks ini. Di sini contohnya itu how to make a cup of coffee. Nah, ada beberapa material di dalamnya. Yang pertama, coffee, and then sugar, and then hot water, a cup and a spoon. Dan tentu akan ada steps di dalamnya. Yuk, mari sama-sama kita lihat stepnya. Okay, class. There are some steps in prepare a cup of coffee. First is put 1 spoon of coffee powder into a cup. The second is add 2 spoons of sugar. And the third is pour some hot water into the cup. And the last is stir well and hot coffee is ready to drink. Nah, anak-anak Miss semua, setelah memahami bagaimana membuat secangkir kopi, kini kita beralih ke contoh yang berikutnya ya, yaitu bagaimana membuat yummy fried rice. Apa itu yummy fried rice? Nasi goreng yang lezat. Nah, tentu saja di dalamnya mengandung book or title, dan selanjutnya ada material or ingredient, dan berikutnya ada steps atau langkah-langkah dalam membuat nasi goreng yang lezat ini. Nah, anak-anak ibu semua, silahkan di pause video ini untuk melihat dengan jelas contoh daripada prosedur teks berikutnya ini. Oke. Alright. To increase your comprehension about procedure text, especially how to make yummy fried rice, let's pay attention to this video. Text procedure: how to make fried rice. Ingredients: 1 sweet soy sauce, 1 hot sauce, 2 eggs, red onion, garlic, small chilies, big red chili, salt, powdered stock, flavoring, tomato, rice, mustard greens, sausage, meatball, margarine. Tools: frying pan, stove, spoon, spatula, flight, knife. Step 1. Cut the mustard greens. 2. Cut meatballs and sausage. 3. Cut the red onion, garlic, small chilies, big red chili. 4. Cook the spices into a mortar. Then, the spicy ingredients are ground. How to make fried rice? 1. Prepare a frying pan, then pour in fried margarine according to taste. 2. Heat the frying pan by using a medium flame. 3. After the cooking oil is hot, put the garlic, onion, and chili. 4. Stir all the materials until rough and fragrant. 5. Fat eggs and scramble until cooked. 6. Use spatula to stir until evenly cooked. Seven. Fat white rice and stir until mixed with all ingredients. 8. Add the soy sauce until all the ingredients are mixed together. 9. Add meatballs and sausage, stir until mixed with spices. 10. Add salt, stir further, and flavoring until all ingredients are mixed well. 11. Add hot sauce until all ingredients are mixed together. 12. Add the mustard green until all the ingredients are mixed together.
Stir in all the spices and mix well. 13. After everything on the frying pan was fragrant, serve into the plate. My interesting fried rice is ready to eat. Then I ate the fried rice. It was delicious. Thank you guys for watching. See you again. Okay, class, now it's time for quiz. Your task is, please create a procedure text. It includes goal or title, materials or ingredients, and steps or langkah-langkah. Nah, anak-anak Miss semua, saya ingatkan kembali bahwa di dalam menulis sebuah prosedur teks, step atau langkah-langkah itu harus ditulis secara beraturan dari yang pertama sampai yang terakhir agar kiranya nanti pembaca dapat memahami bagaimana langkah-langkah dalam membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Okay, my students, that's enough for our lesson today. Keep study hard at home. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.